أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ سنة ثانية متوسط. في هذا الفيديو الجديد راح يكون حل للصفحة 14 من الكتاب المدرسي. تابعوا الفيديو الأخير، راح يكون فيديو مهم جدا، راح تفهموا فيه العديد من النقاط اللي راح تساعدكم بزاف في فهم النصوص وفهم فهم دروسكم، سواء في القسم ولا في الامتحانات إن شاء الله اللي جاية، الفروض والامتحانات. كما قلت لكم هذا الفيديو راح يكون مخصص للسنة الثانية متوسط اللغة الفرنسية. هذا الكتاب المدرسي تحاولوا انكم تجيبوا الكتاب المدرسي تاعكم بهكا تفهموا وتستفيدوا اكثر. لاول مره يشوف القناه نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هكا بيوصلكم كل جديد في قناتي. واللي مشتركين نقول لكم مرحبا بكم قناتكم. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع المهتمين بهذه الدروس، مع زملائكم والأصدقاء تاعكم. إذا نبداو مع بعض في درس اليوم، في الحل اليوم. هذا شوفوا واش قال لنا هنايا في هذه لاباج. روحوا لاباج 14، لاباج 14 livre scolaire français deuxième année. شوفوا عندنا je relis l'histoire. Attends. Je relis l'histoire. Un bûcheron honnête, puis je réponds aux questions. يعني أعيد قراءة قصة الحطاب الصادق وأجيب على الأسئلة، على هذه الأسئلة. إذا نعاودوا نقراوها مع بعض. اللي ما شافش الفيديو السابق، كان عندي ديجا فيديو سابق كنت درت الحل تاع كاينة قراءة هذه القصة والشرح تاعها. راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. هذه نرجعوا للصفحة لاباج 13، نرجعوا للصفحة 13 راح نلقاو هاد القصة، هاد لو تكست هذا. لهنا قرينا التكست المرة اللي فاتت كما قلت لكم في الفيديو السابق، وكاين فيديو سابق ديجا قريت فيه هاد لو تكست وشرحته بالكامل. إذا راح نحاول نقراها المرة الثانية لأنه قال لي أعد قراءة النص. Un bûcheron honnête. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Un jour, sa cognée se détacha du manche. Plouf! Elle tomba dans l'eau. Il se mit à se lamenter. Cognée, ma vieille cognée, que vais-je faire? Tout à coup, surgit un petit vieux à barbe blanche. Qu'as-tu à te plaindre ainsi? Lui dit-il. J'ai perdu ma cognée. Je suis trop pauvre pour acheter une autre. Attends, je vais aller à la chercher. Il enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. Voilà ta cognée, dit-il, en montrant une étincelante cognée d'or. Non, ce n'est pas ma cognée, dit le bûcheron. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt. Cette fois, il brandit ce cognée d'argent. Celle-là non plus n'est pas la mienne. Le vieux plongea de nouveau. Il revint, tenant la cognée de fer du bûcheron. Ah, quel bonheur! Tu as retrouvé ma vieille cognée. Oh, merci, mon frère. Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. Tu es un homme honnête. Prends aussi ces cognées d'or et d'argent. Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. هذه كانت قصة un bûcheron honnête، يعني الحطاب الصادق. إذا الآن نقدروا نجاوبوا على هذه الأسئلة. نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة هذو مع بعض. La première, par quel autre mot ou expression peut-on remplacer il y a longtemps? Par quel autre mot ou expression peut-on remplacer il y a longtemps? On peut remplacer l'expression il y a longtemps par elle était une fois,
autrefois جدي كاين عبارات بزاف نقدروا نعوضوا بهم هاد العبارة il y a longtemps يعني نقدروا نعوضوها بوحدة من هادو نقدروا il y avait une fois 2 avec ton camarade repérer puis lisez le début de l'histoire يعني حدد انت وزميلك ولا زميلتك حدد بداية القصة ثم اقرأها راح تكون بداية القصة منين من le début de l'histoire et il y a longtemps حتى jusqu'à au marché من il y a longtemps من هنايا من هذه بداية il y a longtemps حتى au marché هذه هي بداية هذه القصة. Le vieux replongeois est reparu aussitôt. Comment t'appelles-t-on le mot en gras dans cette phrase يعني nature de ce mot يعني طبيعة هذه الكلمة هذه يعني قال لك كيف نسمي هذا الكلمة بالخط العريض هذه بالen gras d'accord هذه replongeois. Replongeois est un verbe du premier groupe. D'accord. Ce verbe se conjugué au passé simple. يعني في الباسي مصرف راهو مصرف في الباسي سامبل وفي الأصل replonger كاينة plonger هذه replonger يعني أعاد الغطس غطس مرة ثانية زاد غطس فاهمين replongeois هذه replonger. 4 quatrième comment était le bûcheron quels sont les mots qui le montrent يعني كيف كان الحطاب وما هي الكلمات الدالة على ذلك واش راح نجاوبوا نقولوا le bûcheron était inquiet يعني كان محتار كان قلق. les mots qui le montrent sont يعني الكلمات التي تدل على ذلك se lamenter plaindre que vais-je faire هذه الكلمات كامل تدل على أنه قلق يعني هنا يتحسر هنا يتألم وهنا يقول ماذا سأفعل واش راح ندير يعني راهو محتار راهو قلق. 5e combien de conilles y a-t-il de quelle matière sont-elles faites يعني كم توجد من فأس وما هي المادة المصنوعة منها كل فأس. شو نقولوا il y en a 3 conilles يعني عندنا توجد لدينا 3 فؤوس. une cognée de fer يعني كاينة كونية فأس من الحديد. une cognée d'argent يعني فأس من الفضة et une cognée d'or وفأس من الذهب. هذه هي الإجابة تاع هذا التمرين. هنايا 6e relève les verbes du texte puis classe-les dans le tableau suivant. عطانا هذا لو تابلو شوفوا هذا لو تابلو فيه لي 3 كولون هادو كاين verbe du premier groupe verbe du deuxième groupe verbe du troisième groupe يعني الأفعال من المجموعة الأولى الأفعال من المجموعة الثانية والأفعال من المجموعة الثالثة. نعاودوا نرجعوا للنص وراح نشوفوا الإجابات مع بعض. شوفوا il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron coupé هذا déjà le verbe couper هادو الأفعال راهم مصرفين في l'imparfait les verbes هادو راهم مصرفين في l'imparfait هذه كي تلقاو AIT AIS d'accord كي تلقاو AI نشوفوا باللي راهي في l'imparfait. هذا le verbe couper le verbe du premier groupe هذا هو الأصل تاع هذا الفعل في الانفينيتيف d'accord هذا بدون تصريف هو c'est un verbe du premier groupe. Du bois qu'il vendait au marché vendait راهو le verbe vendre كيف راهو مصرف في l'imparfait. هذا
le verbe vendre du troisième groupe. Un jour, Sakonier se détacha. Détacha, le verbe se détacher. Le verbe se détacher du premier groupe. Les verbes pronominaux. Elle tomba. Tomba, le verbe tomber. Le verbe tomber du premier groupe. Il se mit à se lamenter. كيف عندنا se mettre, le verbe sumi, le verbe se mettre, troisième du troisième groupe. وعندنا le verbe se lamenter. عندنا aussi هادو هما لي فيرب. هادو نحاولوا انكم تشوفوا في النص باش ما يجيناش الفيديو طويل. شوفوا واش عندنا الفيرب كوبي. هادو هما لي فيرب اللي كاينين. كوبي هذا في الاصل هام نكتب لكم لي فيرب كامل، والاصل تاعهم في الانفينيتيف كيف راح يكون. هذه المجموعه الاولى شوفوا عندنا كوبي، سو ديتاشا، عندنا تومبا، اشتي، enleva، chercher، plongea، replongea، à retrouver، هو le verbe retrouver نصرف هنا في الباسي كومبوزي. se préparer، شوفوا هذا rentrer، rappela هو le verbe rappeler. عندنا même surgir هذا le verbe surgir. هذا brandi le verbe brandir. هذا du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe شوفوا عندنا vender هو في الأصل vendre. sumi هو se mettre. V le verbe aller, c'est le verbe aller. Je vais, tu vas, il va. D'accord? Nous allons, vous allez. Ils vont. On a faire, le verbe faire. A, c'est le verbe avoir. Le verbe avoir du troisième groupe. Plaindre, plaindre. Dit, c'est le verbe dire. Et perdu, في le passé composé, c'est le verbe perdre. Suis, c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes. Il ou elle avec elles sont. On a attend, le verbe attendre. Reparu, c'est le verbe reparaître. Le verbe revint, revenir. Prend, c'est le verbe prendre. Vécure, c'est le verbe vivre. D'accord? هذو كامل راهم لي troisième groupe. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو وهذا الشرح لهذا اليوم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. نقول لكم سلام.